ba magbura ng TikTok account or mag-deactivate ng TikTok account? Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba magbura ng TikTok account or mag-deactivate ng TikTok account. Ganito guys, punta kayo dito sa TikTok account. Yan. Then click nyo tong profile. Then click nyo tong burger icon dito sa may taas. Yan. Then click nyo yung settings and privacy. Then dito guys, punta kayo dito sa my account. Yan. Dito guys, meron ditong deactivate or delete account. Yan. Dito guys, ituturo ko lang sa inyo kung paano nga ba i-delete yung TikTok account or deactivate. Yan. Dito guys, pagpipilian nyo may I'm leaving temporary. Ibig sabihin, mabubuksan mo nyo pa yan. Kaya ma-deactivate mo pa yan. Ibig sabihin temporary lang na madi-delete. Yan. O kaya yung safety or privacy concern. Too many yan. Click nyo lang yan, then continue. Pagka-continue nyo, yan. Madi-deactivate or madi-delete na yan guys. Hindi ko lang guys sa inyo yan mapakita dahil baka ma-delete yung aking TikTok account. Then dito pa naman yung aking TikTok shop. Yan. Ganun lang guys kadali. Sana may natutunan kayo. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe, like, and share.